Pwede. Detail ha. Hindi ko alam yan. Pero, Asian. Asian lang. Oh, Asia. Indonesia. Malaysia. Thailand. Laos. Hindi rin. Cubao. Pero mo. Wala na. Pas. Ah. Ay, ang tamang sagot? Netherlands. Armenia. Hindi ko rin alam. Kasi 50 isa. Kaya pala siningkwenta mo, sir. Next. Oh. Canada. Ano yan? Asian lang yan eh. Asian. Malayo na yung Canada. Saan malapit yan? Sino utang ano para may chance na kayo kung tama. Kung sa dito kahit mali. Wala namang ano kung mali. Kung ba yan? Hindi naman minus 50. Hindi naman pala right minus lang yan. Hindi naman. Mayroon magkulang na. Ano? Iran. Iran? Hindi yan Iran. Oh. Madami lang siya. Hirap. Sana. Oh. Okay, tamang sagot? Nepal. Tamang sagot ay? Bahrain. Bahrain. Ipal pala yun. Dalawan lang, 50. Mahina na ako sa history. Medyo madali. Oh, ito. Madali. Oh, madali. Madali. Wala pa. Op. Dali lang. Oh. Nepal. 1. Asia. Asia. Ay. Asia. Japan yan eh. Japan yan. Bangladesh. Picture. Doon ka.